Initially it was uncertainty that was heartening, because there was no information regarding what kind of virus it is and how long it will sustain. So fear was if it is for long, say for more than 3 months, then it's going to hurt our society and economy, but ultimately it's more than 2 years now. This pandemic, the world over, people were completely shattered. And India, we have 3 classes of people: the high class, the middle class and the lower class. And the most affected were the middle class and the lower classes. In terms of health-wise, economically, they were completely shattered, And I, being representing an NGO, I feel the pulses of these people very closely. Because I am attached to this institution, which is a 100-year-old institution, and we come across a lot of people from this middle class family and lower class families. And during this pandemic, they had the worst period. Some of them lost their loved ones. Even some of them, they lost their livelihoods. Most of them were going to these government schools and all. And these government schools, the convent schools, they were much above. They had all their classes, those online classes and all. Initially, these government schools, they never had that idea of how to go with the classes and all. Later on, through WhatsApp or through some other means, some of the schools, they started doing that. Even these students, basically, they were like nowhere. They were having a holiday, They were having a holiday. And their parents were more concerned that what is going to happen with our sons and daughters. उस पर भैया हमको जैसे तैसे हमने पार कर लिया ऐसा कि टाइम पास हमने कर लिया, कोई ऐसा बात नहीं हुआ। लेकिन यही हुआ कि समय के साथ जैसे छोटे आदमी को चलना चाहिए, वो चीज़ सरकार की तरफ से हमको मिली नहीं। अमीर अमीर बनते रहा, गरीब को गरीब, अमीर का कर्जा माफ, गरीब का कर्जा बढ़ गया। काम बंद था, काम कुछ नहीं हुआ। हम लोग रोज़ खाने वाला, रोज़ कमाने वाला था, जिसमें से हम लोग को क्या था, कमाई बंद, खाने का जरिया बंद। सेकंड क्लास में हम लोग को कभी कोई चीज़ हम लोग कहीं जाके हाथ फैला के मांग नहीं सकते, और हम लोग को कुछ मिला नहीं, कुछ ये हुआ नहीं। बस यही हुआ कि कहीं से कर्जा लिया, तो कर्जा लेके हमने खाया पिया, अपना टाइम पास किया। मेरा ऊपर प्रभाव तो बहुत ख़राब था, इसलिए कि मेरा जो कंपनी में जो काम करते थे पूरा कंपनी बंद हो गई है, कोई काम नहीं, लगातार गाड़ी खड़ा रह गई है। घर पर असर आया, कर्जा हम लेके चलाया संसार को, किसी तरह से टान टून के चलाया। उसके बाद में जब फिर कुछ खुला तो जाके कुछ टूटा काम करके कुछ एडजस्ट किया गया। Actually, we all talk about COVID-19, but in India we had to wait to comprehend or to gog about the actual danger of this lethal virus, and we never knew how and when and how long time it will take to kill that, to tackle that virus, to deal with this. And what is lockdown? I don't think that our generation, because this thing is happening after more than 100 years, so this generation is never ever ready for this kind of a lockdown that actually shut down the very essence of life came to a standstill. And as I say, life came to a standstill because the virus is actually wiping out a majority of our elderly population. At the very beginning, because I was there in Mumbai at the time, in March 2020. Yeah, I was in Mumbai. So I heard that Pune and Mumbai, both the cities were actually now, at that time, they were experiencing death. So, but Kolkata was not yet actually touched, quote unquote, by coronavirus. But there, when that's kind of sanitizer they're using in the campus, and they're their mask was was there, but sanitization was in every campus and been sanitized. We are not yet actually, we never knew what is sanitization, and why should we actually always wipe or take sanitization before entering the campus? सर तो पहला बार में कम आया, लेकिन दूसरी बार जो लॉकडाउन हुआ तो ज़्यादा परेशानी हो जाए। इसलिए गरीब आदमी कमाने खाने वाला एक टाइम खा रहा है, दूसरा टाइम के लिए परेशानी है। काम तो बंद हो गया, रास्ता में तो गाड़ी चले नहीं देगी, चलाइएगा तो पुलिस बंद करेगा। Last year, 2022, when this whole pandemic began, we had to close down.
I was actually at a hospital. I was employed at Visual Mercy Hospital in Sassan. So we kind of already were, looking to changes that needed to be made because, we were already told that there was going to be this pandemic. Personally, what happened with me was my wife was actually admitted in hospital for a knee replacement. And just prior to that, we were told that this is going to be the situation, and we were kind of prepping up to manage the change in the healthcare scenario that was to take place. And I had to pull my wife out. Since then, my wife, it's now been 2 years, almost 2 years now, that we've had to postpone the knee replacement, which has caused a lot of suffering at home. She's not able to move out and those kind of. So that is a personal pain that I had to experience with her having to not have the surgery. That is one. The second thing is just the whole scenario of how things opened up. We were now in the hospital, and being in the hospital, we now had to do things different. The whole process of prepping up each day and sanitizing yourself, or going home each day from the hospital, taking off your clothing. The entire process, even the family, the engagement we had with family, in the evening tea time, or sitting and watching TV together, or our devotion times, everything changed. You became isolated even though you did not have the disease, but because you worked in a hospital, we became isolated in our homes. And while not many people talk about it, but the healthcare workers like us had to go through extreme amount of containment each day at home. আমার এই লকডাউন নিয়ে যা পড়েছিল আমি জীবনে কখনো ভাবতে পারিনি এরকম জায়গা চলে আসবে। প্রথম কথা যেহেতু আমরা হসপিটালে ডিউটি করি বলে আমাদের উপর প্রচণ্ড প্রেশার এসেছিলো, বাড়িতে থাকতে পারতাম না, মানে বাড়ির বাইরে বেরোতে পারতাম না। যেহেতু করোনা নিয়ে মানুষের মধ্যে এমন একটা ভাব ছিল যে আমি হসপিটালে ডিউটি করে বলে প্রত্যেক মানুষের মধ্যে আমি মানুষের সঙ্গে গেলেই তার করোনা হয়ে যাবে, এবার ভাবছি। বলতে এই আমাদের এই ফুলের কাজ করেই আমাদের সংসার চলে। আমি একা, বাড়িতে আমার 5 বোন, একটা মেয়ে, আমার মেয়ে, 2 ছেলে। হ্যাঁ, ওদেরকে নিয়ে আমার উপরেই সংসার ডিপেন্ড করে। কিন্তু এই করোনার জন্য কিছু করা গেল না। আমার কাকার তো অনেক কাজ হলো, আমি আসতে পারি। मेरी ज़ाती ज़िंदगी की बात है, तो ये मैं बिल्कुल कहूँगा कि फ़र्क तो बहुत पड़ा, और वो एक यूँ कह लीजिए कि वो एक खौफनाक ख्वाब था। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसा नहीं देखा था कि तमाम दुकानें बंद, कर्फ्यू भी वैसा नहीं होता है जिस तरीके से था, वो एकदम पूरा बंद था। मार्केट, बाज़ार, हाट सब बंद था। लोग जिनके पास पैसे थे वो जमा करने पर लगे हुए थे कि घर में कुछ अनाज वनाज जमा हो जाए, बाज़ार आ जाए, इसलिए कि बाज़ार भी बंद, पुलिस करवाती थी बंद, और वो हालात ऐसे थे कि उनका बंद करवाना भी वाजिब था। पुलिस के सायरन की आवाज़ आती थी, हम लोग सब घर में बंद थे, स्कूल बंद हो चुका था, कॉलेजेस बंद थे, यूनिवर्सिटी बंद था, बच्चे सब घर में थे, बड़े भी बंद थे, काम में जाना नहीं हो रहा था, ट्रांसपोर्ट का निज़ाम सब बंद था, पूरा बंद था। माने एक ज़िंदगी ठहर गई थी, जिसको कहते हैं कि सांस ठहरना, तो वैसी ज़िंदगी एक जगह रुकी हुई थी। और वो शायद हमको नहीं लगता है कि दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में लोगों ने ऐसे हालात देखे होंगे पिछले 1000 साल में भी। পার্সোনালি তো আমার মানে আমরা অ্যাফেক্টেড হয়েছিলাম। করোনা আমার কন্যার দুজনেরই করোনা হয়েছিল, এবং একটা ভয়ের বাতাবরণ তো তৈরি হয়েই ছিল যে এটা আরও মানে কোথায় গিয়ে শেষ হবে। যাই হোক, যে সেটা আলটিমেটলি বাড়িতে থেকেই আমরা সেরে উঠি। কিন্তু ওই সময়টাতে একটা মানসিক বিপর্যয় যেটা হওয়ার সেটা হয়েছিল। এটা তো একটা ব্যক্তিগত দিক, কিন্তু আমি যেটা বলবো সেটা হচ্ছে যে ভয়টা এখানেই হয়েছিল, যেটা এখন সারা বিশ্ব জুড়ে দেখা যাচ্ছে, সেটা হচ্ছে একটা অর্থনৈতিক সংকট তৈরি হবে এই করোনার লকডাউনের ফলে, এবং তাতে লক্ষ লক্ষ মানুষ কিন্তু কর্মহীন হয়ে পড়বে। সেই আশঙ্কাটা কিন্তু সারা বিশ্ব জুড়ে পড়েছে, এবং সেটা স্বাভাবিকভাবেই ভারতবর্ষেতে এসেও পড়েছে। এখন যেটা হচ্ছে যে বর্তমান যে সরকার রয়েছে, সরকার সঠিকভাবে এগিয়ে যাচ্ছে, অর্থনৈতিক দিক যে সমস্ত দিকগুলো রয়েছে সেগুলোকে
কিভাবে সেটাকে মোকাবিলা করা যায়। মোকাবিলা করা যায় সেই দিকগুলোকে দেখছে। আমার মনে হয় যে আগামী দিনেতে এই সংকট আমরা কাটিয়ে উঠতে পারবো। I am a COVID survivor. So initially it was fever and for 3-4 days, high fever for 3-4 days, and then after 7 or 8 days it was mainly cough and weakness. So but the weakness was so severe that I suffered. I suffered it for nearly 1 month. And you have to have hospitalized. Yeah, so hospitalized for 5 days, 5 or 6 days. And there also you encountered death. Yeah, Because- I saw death around me. So it was frightening. Yeah, for me, because I think that my immunity is pretty strong and I kept on traveling. And when he was actually infected, I visited him even in the hospital, where entire ward was actually the COVID ward. But I visited that hospital regularly, but I was quote unquote untouched by that virus. But later, I think a few months later, when I traveled, I don't know why, I actually braved many. I took the risk and I went to Shantiniketan. So my way back, there is all three of us got infected. But then my case was, Mild. it's very mild, but my smell, actually I didn't have the smell. I think, before everything else, it is a kind of a fear. Because yes, when you have a nasal blockage or you have some kind of a viral flu, influenza, you have the same kind of symptoms. But if you are infected COVID, when the report says that you are COVID positive, and when the municipality people are actually sanitizing your entire building, the psychological trauma and also kind of a stigma, both these things were at work, which makes a person doubly vulnerable. I was also a victim of that. All of a sudden my oxygen level that dropped to around 83 and I was taken to a hospital. My families, my well-wishers, they were very much concerned. I was in a very worse conditions. And in the hospital where I was admitted, every day I saw someone passing away. By the grace of God, by the prayers of our loved ones, my friends, my relatives, that I could survive. Every day we are breathing freely. But the moment that COVID attacked, we had that breathing problem. And that time I realized what differences it makes when people is not able to breathe properly. প্রথমে মানে ফার্স্ট ফেজে আমার মামি প্রথম অক্টোবরে মামি কোভিড হলো মামির, তখন ওই পুজোর সময় তো তখন হসপিটালে অতটা ওই ছিল না বলে মামিকে দেওয়া গেছে, হসপিটালে দেওয়া গেছে। তবে মামি 1 সপ্তাহ পরে রিকভার করেছে। তারপরে হলো আমার বাবা তখন 84 ইয়ার্স ওল্ড ছিল। তো বাবার ওরকম ঠিক ওই নভেম্বরে বাবাকেও আমরা হসপিটালে দিলাম, কিন্তু বাবার অনেক টাইম লাগলো। কিন্তু তারপর এই এপ্রিলে 21-এ আমার হলো, তখন কিন্তু এদের খুব ভুগতে হয়েছিল হসপিটালের জন্য। তখন ওই স্কারসিটিটা শুরু হয়ে গেছে মার্চ, এপ্রিল, মে মাসে, মানে কোনো কিছু পাওয়া যাচ্ছে না। তখন লাকিলি আমরা একটা পেয়েছিলাম নার্সিং হোম। And the biggest problem that we faced, she was obviously having fever, this, that, oxygen level কমে যাচ্ছে। আমাদের প্রবলেমটা হচ্ছে আমরা ওই হেল্পলাইন অনেক ডাক্তার ছিল, we can't get a doctor to come over and have a look whether it's COVID or not COVID. And the other biggest problem was that the reports for RT-PCR, it went for a toss. It was totally, there was so high number of tests that have been conducted. পজিটিভ হলেও সত্যি পজিটিভ নাকি নেগেটিভ হলে সত্যি নেগেটিভ, এটাই একটা ভীষণ একটা মানে আমাদের ক্ষেত্রে আমরা 3 জনের টেস্ট করেছি, ওর এসছে মানে প্রায় 1 সপ্তাহ পর এলো, প্লিজ রিসাবমিট স্যাম্পল। আমাদের রিপোর্ট প্রায় 2 সপ্তাহ না 10 দিন পর এলো যে আমারটা পজিটিভ, মেয়ের নেগেটিভ। আমরা ইতিমধ্যে আরেকটা টেস্ট করিয়েছিলাম, তার একদিন পর মানে we got 2 reports which were 1 week apart, but
almost on the same day. And my first report was positive, second report was negative. So obviously you cannot trust these reports. Meaning, আর কি জানো তো মানে ফিজিক্যালি সাফার করছি আমি তো বুঝতে পারছি, সঙ্গে সঙ্গে মেন্টাল স্ট্রেসটা সাংঘাতিক ছিল। আজ যদি আমার কিছু হয়ে যায় তাহলে আমার ফ্যামিলির কী হবে? সিমিলারলি ওর কেসটা, আজ যদি আমার কিছু হয়ে যায় তখন ও কী করে ফ্যামিলিটাকে এ করবে? মানে পুরোপুরি একটা ডেডলক সিচুয়েশন যেন বাড়িতে একটা ভীষণ খুব হেল্পলেস, মানে ভীষণ হেল্প কিছু করতে পারছি না। মানে এখানে চোখের আমি সামনে শিওর দেখছি, অনেকেই কিন্তু হয়েছে কিচ্ছু যে করা যাচ্ছে না। সাফার করছে, একটু অক্সিজেন লাগবে, ঘন্নে ঘুরে যাচ্ছে, কোথাও অক্সিজেন নেই। I think first of all, because the economy is opening, the economy is opening up gradually, so maybe with time we'll be able to handle it. Quite efficiently. And the government is thinking about blended mode of education, a little bit of offline and little bit of online educational system. But I am of the opinion that education can't be done online. So in that sense, it's only offline which is the only solution. প্রথমে তো আমরা হসপিটাল কাজ করি, প্রথমে আমার শরীর খারাপ হয়ে গেছিলো। আমি যেহেতু প্ল্যানিং ডিপার্টমেন্টে কাজ করি, প্রত্যেকটা ইউনিটে আমি যাই, কোভিড ইউনিটে যাই। তখন 3-4 দিন পরে আমার জ্বর চলে এসছে। জ্বর যখন চলে এসছে মানে আমি চিন্তায় হয়ে গেছি, কী করবো ভেবে উঠতে পারছি না। তখন আমাদের ডক্টর সিস্টার আমাদের রুমে এসে ট্রিটমেন্ট করেছে, আমি সুস্থ হয়েছি। আমি বাজারে গেছি, বাজারে আমার ঢুকতে দেয়নি, এই বাজারে পার্ক সার্কাস বাজারে আমি বের করে দিয়েছে। যেহেতু হসপিটাল স্টাফ লোকাল ছেলেরা চিনে বলে আমার বের করে দিয়েছে বাজার থেকে। আর তুমি যেহেতু হসপিটাল কাজ করো, আমার প্রথম 19 জন আমরা তো কোভিড পজিটিভ বেরিয়েছিল, সেই ক্ষেত্রে তার পরের দিন আমি বাজারে গেছি, আমার অসুবিধা হয়েছে। আমি তো একটি স্কুলে পড়াই, এবার তখন ওরকম মার্চ মাসে হঠাৎ এরকম শুনলাম যে কোভিড বলে একটা কী জিনিস আসছে। তখন তো কোভিডটা যে কী জিনিস সেটাই জানি না। যেহেতু আই এম ইন দি আইটি ইন্ডাস্ট্রি, আমাদের কাজ অ্যাজ সাচ কোনো হ্যাম্পার করেনি, বিকজ উই ওয়ার এবল টু ওয়ার্ক অ্যাজ লং এজ ইউ হ্যাভ আ ব্রডব্যান্ড, ইউ আর এবল টু ওয়ার্ক, দ্যাট নেভার স্টপড। কিন্তু আদার দেন দ্যাট বাড়ি থেকে বেরোনো, ইয়ে করা সবই তো বন্ধ হয়ে গেল। Everyone started taking the necessary precaution, and it was a different world that we started facing. For most places, normally I would go visit homes because I used to be called to pray or to minister to or be with people. That changed. No one really called you because they kind of knew that you were in a hospital. They called you for assistance, but they didn't want physical engagement. Of course, I also understand that at that time knowledge was not adequate. We did not have enough knowledge about the disease itself. And so people reacted more out of emotion and fear than out of knowledge. Personally, I don't think that the situation like post-COVID has arrived for me, because as far as because we work in the education sector, and also because my son has this year passed quote-unquote ICSE exam, and but he haven't experienced the thing called the actual school living exam. As a teacher, as a mother, I didn't find the system at all satisfactory, and I don't believe that education of any kind can be taught, can be delivered, can be instructed in an online mode. Because I, as a teacher, and actually I'm continuously witnessing the kind of the attitude a student can have when he's facing the camera and it's an open book, and it's just a farce. Medically, I think the virus is not there, but I am an 80+ octogenarian, septuagenarian people. This is a serious, severe threat. It's a life-threatening disease, and no steroid, no kind of extra cylinder can ensure life or death. I think that, but yes, the pandemic actually, as I began by saying, that it actually taught us resilience, and we have also understood that human beings are also sometimes the main carriers of diseases. It's not always the swine flu or the bird flu. And when we have a bird flu, we have to have the right to kill the bird, right? Or to kill the pig. But when the human beings, the most rational, even the superpower, has been badly hit by this disease, no invention, no scientific achievement, nothing, no nuclear weapon can actually tackle this little virus. But yes,
COVID will become one day like a very, very simple and familiar disease like malaria, like dengue. মানে স্কুল কলেজের জায়গা থেকে একটা জিনিস বুঝতে পারছি যে এই যে আমরা বড়রা যে জায়গাটা করোনার সমস্যাতে যে এই যে সমস্যাগুলো আমরা অনুভব করছি, শিশু মন তো সেগুলো অনুভব করছে না। ফলে ছাত্রছাত্রীরা তারা একটা গৃহবন্দী হয়ে যাওয়াতে তাদের বিপর্যয়টা কিন্তু আরো সাংঘাতিক হচ্ছে। দ্বিতীয়ত যেটা হচ্ছে, এত সহজে হাতে ওই মোবাইল ফোনটা পাওয়াতে তারা সেটার অপব্যবহার করছে এবং তার কুফলটা সেটা এত ভয়ঙ্কর হয়ে গেছে যে মানে কি বলবো, প্রত্যক্ষ করছি। বাবা মায়েরা এসে অসহায়ভাবে বলছেন যে দিদি কিছু একটা ব্যবস্থা করুন, কন্ট্রোল করতে পারছি না। খেলাধুলো, স্কুলে আসা, স্কুল থেকে যাওয়া, বন্ধু বান্ধব মেশা, এই সবটাই একটা পড়াশুনোর অঙ্ক। শুধু পড়াশুনো মানে তো 4টে অ্যামিজার শেখানা বা 4টে ভৌত বিজ্ঞান কি জীবন বিজ্ঞানের শুধুমাত্র বুকিশ নলেজ নয়। সেই জায়গাটা থেকে দাঁড়িয়ে ছেলে মেয়েগুলো কিন্তু আমাদের খুবই বিপর্যস্ত। वगैरह खाया और खांसी बुखार तो होते ही रहता है, तो सदियों का पुराना बीमारी है। तो कोरोना कोई बात नहीं है। ये डॉक्टर लोग भय से भाग जाते हैं, देखते नहीं हैं, बीमारी कुछ नहीं है, चेकअप नहीं करते हैं, खाली बोल देते कोरोना है। मैंने कोई मेडिकल हेल्प देखा, कोई मेडिकल हेल्प नहीं देखा, क्योंकि कोई भी डॉक्टर या कोई कहीं हॉस्पिटल जाना है तो उसका लिए पीछे लाइन लग जाइए, दूर रहिए, कोई बात नहीं, कोई सुनता नहीं, बेकार है, इसमें कोई हेल्प नहीं। मैं बताता चलूँ कि शुरू में कुछ गलतियाँ हुई, लेकिन उसके बाद में सरकार ने, गवर्नमेंट ने इसको रियलाइज़ किया और 11 बजे रात से अगर कर्फ्यू या फिर रिस्ट्रिक्शन है 11 से 5, हमको नहीं लगता है कि आम लोग जो हैं बहुत ज़्यादा उससे मुतासिर या अफेक्ट हो रहे हैं। आज तक ये पता नहीं चला कि कोरोना है क्या बला, ये कौन सी चीज़ है। वबाई मर्ज़ है, वबाई मर्ज़ ये माने हवा में फैलती है, तो जब हवा में फैलता है जाहिर सी बात है, तो हमको ये नहीं लगता कि फिर एक आदमी के साथ में संपर्क बनाने से ये कैसे होगा। अगर हम मास्क लगाएंगे, पानी पीते हैं, हम खाना खाते हैं, उस वक्त तो मास्क उतारते हैं, तो वो फिर तो होगा। आप अगर गुस्ल कर रहे हैं, नहा रहे हैं, उस वक्त भी आपको मास्क हटाना पड़ेगा, तो हो सकता है कि उस वक्त भी हो। तो ये मास्क का मामला हमको ये भी समझ में नहीं आता। दूसरे कि सबसे बड़ी चीज़ है कि जो लोग सेहतमंद थे, जिन लोगों ने, मेरे साथ ऐसे लोग भी हैं कि जिन लोगों ने, एक डॉक्टर भी हैं कि जो कभी उन्होंने मास्क नहीं लगाया, अब बाज़ाब्ता उन्होंने पेशेंट को देखा और उनको कोरोना नहीं हुआ, और वो आज भी अभी भी इस वक्त भी अभी चेंबर में होंगे वो, और उनका ये ख्याल है कि कोरोना कुछ है ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जहाँ तक गवर्नमेंट की बात आती है कि ये फरमान जो बार बार आता है, ये गवर्नमेंट क्या करेगी। गवर्नमेंट सिर्फ मुखालफत करना और उसकी हिमायत करना, इसको हट के देखिए आप कि अगर गवर्नमेंट ये इनिशिएट नहीं लेती है तो फिर उसी में से पब्लिक का कुछ एक पढ़ा लिखा तबका जो इंटेलेक्चुअल है वो कहने लगेगा कि गवर्नमेंट कोई ये कदम नहीं उठा रही और लोगों को छोड़ दिया है एकदम लावारिस के जो जैसे करे। तो हमने देखा कि ज़्यादातर किसने किया, सैनिटाइजेशन, ज़्यादातर 2 गज का फासला, सोशल डिस्टेंसिंग ज़्यादा फॉलो किसने किया, पढ़े लिखे लोगों ने। कम पढ़े लिखे लोगों ने नहीं किया। आप बसों में चढ़ेंगे तो आप देखेंगे जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं या जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं वो ज़्यादा डबल मास्क पहने हुए हैं, और जो लोग कम पढ़े लिखे हुए हैं उनका मास्क तो खौफ से है, डर से है, जो गवर्नमेंट गाइडलाइंस है, लेकिन उनका उतरा हुआ भी है, कभी नीचे लगा हुआ है, बस सिंबल के तौर पे कि मेरे पास मास्क है। WHO के पीछे कौन लोग हैं जो WHO को प्रेशर कर रहे हैं, और एक प्रेशर ऐसा ग्रुप है मे बी कैपिटलिस्ट का जो वर्ल्ड वाइड है, जो चाहती है कि पूरी दुनिया मेरी मुट्ठी में आ जाए और मैं इस पर राज करूं। हुकूमत तो हो ज़रूर दूसरे लोगों का, लेकिन राज मेरा हो। और राज किस तरीके से हो कि जब छोटे छोटे तमाम बिजनेसमैन ख़त्म हो जाएंगे, जब तो मुल्क में कौन बचेगा, हर मुल्क में 2 या 3 बचेगा या 4 बचेगा इंडस्ट्रियलिस्ट, बाकी सब खत्म हो जाएंगे। फिर उन पर कंट्रोल किसका होगा, जो मेन उससे महाशक्ति होगी, इन लोगों का होगा। तो हमको आई थिंक लगता है ये कॉन्स्पायरेसी है और ये सिर्फ एक कंट्री का
कॉन्स्पिरेसी नहीं है, ये ऐसा एक ग्लोबल कॉन्स्पिरेसी। हाँ यस, ये एक ऐसा एक जो शक्तिशाली देश है, उसमें कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो बहुत आप कह लीजिए कि घोस्ट टाइप के हैं, वो शैतान सिफत हैं। और वो शैतान सिफत लोग जो चाहते हैं कि पूरी आबादी माने आधी से ज़्यादा आबादी ख़त्म हो जाए और उसके बाद सिर्फ मेरा रूल हो। I think our medical community was not prepped. See, being in the hospital, we did certain things, the base things of getting the hand sanitizer in place, and getting your gloves in place, and getting your mask in place. But the knowledge pool that was required, the preparation on a pan-India scale or a pan-city scale or a collaborative effort between different hospitals or institutions or the government itself only happened later. I think it happened post the second vaccine. But in the interim, there was this, I think there was a more pandering to the business side of things that affected the actual care of the person, of the individual. And that, I think, could have been avoided if we were better prepared as a country. But I think a lot of times we are giving credit to the healthcare environment, and rightfully so, because they did bounce back and get things done. But I also think largely our own communities, we do not realize it, but the kind of immunity that we've built over the years, being in the country that we are, I think helped in a lot of ways to deal with the situation. Everything was going in a haphazard way. When I got affected, that time there was a shortage of that remdesivir injections. Even my family members, they were told to get the 6, which is essential, this is mandatory, it has to be given to him. And they went on searching for this medicine, and that moment, everything was, black market was going on. That actual remdesivir injection was costing around 3,780. And during that period, when my family members, they went on searching for that particular injection, and some were saying 25,000 per injection, some 30,000 like this. And finally, through the help of one of the doctors, we got it at the rate of 12,500 per injection. That means around 80 to 82,000 we had to pay for this 6. হ্যাঁ, অবশ্যই সরকার থেকে বিভিন্ন সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে, আমরা তার জন্য গ্রেটফুল। কিন্তু অ্যাওয়ারনেসটা কিভাবে আসবে? এই নিম্ন মধ্যবিত্ত বাড়িগুলোতে খবরের কাগজ হয় না, পড়ে না, আনা হয় না, তারা চিত্রগুলো জানতে পারছে না। ঠিক আছে, আপনি নিউজ চ্যানেলও দেখেন, নিউজ চ্যানেল দেখেন না, তাদের কাছে এন্টারটেনমেন্টের বাংলা সিনেমাতে তারা আবদ্ধ। তাহলে এই যে গভর্নমেন্ট অ্যাওয়ারনেসের যে প্রোগ্রামগুলো, একমাত্র আসছে কি আন্টি মিড ডে মিলে এবার সাবান নেই, বা আন্টি সাবানের সাথে আর কি আছে, শুধু শুভেচ্ছা পত্র। দেখো, একটা টেলিমেডিসিন তো তখন একটা চালু ছিল এবং তারা কিন্তু রেসপন্ডও করেছেন। আমার সময় আমি দেখেছি মেয়ে সমানে ফোন করতেন, একটা গাইডলাইন এসেছিল, একটা বোধহয় 20-25 জনের একটা বোধহয় একটা অনলাইন টেলিমেডিসিন একটা হয়েছিল, সেখানে কিন্তু ফোন করলে ওরা কিন্তু রেসপন্ড করেছে, কি করতে হবে, কি ওষুধ দিতে হবে, কি আমার ফুড চার্ট কী হবে, সারাদিন আমি কি খাবো না খাবো, এই গাইডটা কিন্তু পেয়েছি। দ্যাট ওয়াজ নট সাফিসিয়েন্ট, কারণ যতক্ষণ একটা ফিজিক্যাল কিছু হচ্ছে, ফিজিক্যাল চেক আপ হচ্ছে, মানে আমার ওই ওষুধগুলো সত্যি কাজ করে। যতটুকুই হোক, একটা ফোন করে যে ডাক্তার আমার সাথে কথা বলছে, এটাই কিন্তু তখন অনেক সাপোর্ট ছিল। তারপর ওরা বলেছেন সেরাম হলে 89-এর নিচে নেমে গেলে তোমরা হসপিটালাইজ করো, এই সাপোর্টটা কিন্তু ছিল। মানে এখন আমরা বলতেই পারি গভর্নমেন্ট আগে থেকে একটা প্রিকশন নিয়ে, আমেরিকার অবস্থা দেখে, বিভিন্ন দেশের অবস্থা দেখে, they could have predicted that this could be a problem and taken appropriate action, but that didn't happen. যেমন ইনিশিয়ালি অনেক আগে নাকি এই ট্রাভেল ফ্রম ফরেন কান্ট্রিজ বন্ধ করে দেওয়া উচিত ছিল, সেটা করেনি। Those are debatable questions whether that would have stopped or this thing. But আমি বলবো যে আমাদের স্টেটে অন্তত I think the government did try to do their best on providing support. সেটা তো মানে এই স্কেলে কতটা সম্ভব নয়, that is a different issue. But also I would say a lot of hospitals and some of the middlemen made a lot of money and took advantage of that situation. সব সিচুয়েশনই হয়, কোভিড কেন, এর আগে বন্যা হয়েছে, খরা হয়েছে, সব সময় তো মানুষ তো থাকে। না, মেডিকেল কমিউনিটি বলছি, মানে
তারা আর কি এই হসপিটালে ফর এক্সাম্পল the huge amount of bills that are incurred, meaning that has been to provide. Ogulo, obviously it is taking advantage of the situation, I would say. I don't think আমি সেটাই বলছি যে এটা সবসময় ছিল, এটা কোভিডের জন্য নয়, মানে কারোর পৌষ মাস কারোর সর্বনাশ, এটা আমাদের বাংলায় একটা প্রভাবই আছে। Of course, still we should take. It should be there unless and until it's completely means eradicated. Still, it has not done. Even I heard that the second wave, the third wave, has already started in the European countries and all. So maybe when it will land in India, we don't know. But still, precaution is a good idea. See, I feel it is a part of our life now. Masks have become, since it's already become a part of what we do now. If you look at the history of SARS in South Asia, masks actually have become a part of the culture even before COVID, and that's probably one of the reasons why they were able, prepared to manage it better. For us, the pandemic, while we are saying is the endemic, we don't know when, what strain happens where to create this outbreak. So I think for a period or for a while till we manage it through the science of healthcare. It cannot be just a thought thing that I'll manage it now. It has to be through the science of healthcare where we are getting vaccinations or oral pills or there's kind of a sanitization happening in a proper manner, effective manner. Till that takes place, I think masks are there to stay. पहले पता है लोग कहते हैं तो वो बात तो फिर मेरे मजबूरी है। अभी भैया मास्क पहनने का तो कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन मास्क पहनने पड़ रहा है कि जगह जगह में पुलिस तंग करती है, बस और कुछ। ওই জন্য মনে করি না, কিন্তু এই মাস্ক পরলেই যে করোনা মুক্ত হবে এটা তো কোনো আমরা নিজেরাই কিছু বুঝতে পারছি না। হসপিটাল তরফ থেকে সব জায়গাতে মাস্ক পরতেই হবে, ট্রেন বাস সব জায়গায়। নিঃশ্বাস নিতে আমার খুব অসুবিধা হচ্ছে। আমি নিজে পড়তে পারি না, অসুবিধা, আমি একদম পারি না। আমাকে একদিন মিড ডে মিল দেওয়ার সময় একজন গার্জেন বললেন কথাটা, আমি লজ্জিত হলাম, কিন্তু কিছু করার নেই। তাকে তো বোঝাতে পারলাম না যে দেখুন আমি পড়লে আমার সাংঘাতিক নিঃশ্বাসে কষ্ট হতে থাকে। আর এই অ্যাওয়ারনেস যদি না হয়, ধরুন সে যে করোনা আক্রান্ত নয় আমি তো জানি না, কিন্তু সে তো ফেলছে, থুতুটা ফেললো। এই অ্যাওয়ারনেসগুলো তো আমাদের এই থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রিতে এখনো সেই শিক্ষাটা যতক্ষণ না অবধি হবে, নিজেকে মানে রাখা, সেফ রাখার জন্য যা যা করার দরকার, নিরাপদ রাখার জন্য যা করার দরকার, সেটা না হলে হবে না স্যার। কিন্তু সরকার বলছে যে মাস্ক পরুন, 2 গজের দূরত্ব বজায় রাখুন, আর হাত আর মুখ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখুন। এইটা করলে অনেকটা মানে বাঁচার একটা উপায়। তার সাথে সাথে টিকাকরণ, মানে সবাই টিকা যত বেশি নেবে, হ্যাঁ এমন নয় যে টিকা নিলেই করোনা হবে না, এমন নয়, হচ্ছে, কিন্তু সেটা লিথাল নয়, মানে ভয়ঙ্কর বিপদ ঘটাতে পারছে না। প্রায় 10 বছর আগে আমি জাপান গেছিলাম। দে আর ইউজ টু ওয়ারিং মাস্ক জাস্ট ফর হাইজিন পারপাস, নট ফর মানে কোভিড or anything. From hygiene perspective, they always তখনই দেখেছো ওরা মাস্ক পরে রাস্তায়, হ্যাঁ বেশিরভাগ লোকই মাস্ক পরে আর কি। মানে ওই পলিউশন ওই থেকে, মানে এই নয় যে N95 টাইপের মাস্ক, বাট জাস্ট একটা সিম্পল মাস্ক। তো যার জন্যে আই বিলিভ জাপান ওয়াজ one of the least affected countries type of thing. So hygiene, maintaining of hygiene, if it is drilled into our basic living patterns, then it will be a safer world. হ্যাঁ, mask compulsory কি আমি বলবো না, but when there is a gathering, if you are coming close to people who you are not aware of, তাহলে কিন্তু মাস্কটা পরে থাকাই সেফার। Tough to say. I think prevention is the need now. It takes one person to mess everything up. So I think for a while it's going to be like this, and prudence would tell us
take it one day at a time. Yes, it has scarred us. And this 2 years gap that has to be built up. And again, there are youths who have lost their hopes. They need to be motivated. They need to have the good placement. They need some employability. So whatever within, there are many organizations. Okay. Now these organizations will have to come up. They'll have to work hard for the community. And I hope what 2 years have wasted will again, a new generations will come up with a lot of happiness, with a lot of joy. দেখো একটা তো জিনিস মানে কোভিড হয়ে কিন্তু মানুষের সঙ্গে মানুষের ভেদাভেদ কিন্তু বাড়িয়ে দিয়েছে। আমি যে ধরো আগে যে মানুষের সঙ্গে একদম ক্লোজলি বসে সুন্দর গল্প করতে পারতাম, এখন কিন্তু আর সেটা হয় না। এখন কিছু বলে আচ্ছা বাবা তুই একটু সরে বস, আমি একটু সরে বসি, এই একটা যে চলে এসেছে মানে আমাদের ভেতরে বোধহয় একটা ইম্পোজড হয়ে গেছে, যা একদম সেই পাশাপাশি গলায় গলায় সেই জিনিসটা বোধ হয় আর আমি জানি না সেটা কতটা মানে আমরা ফ্রিলি সেটা আর করতে পারি। এটা একটা যেহেতু একটা মাস্ক পরেই থাকছে সবসময় ফিজিক্যালি, এটাও একটা ওই একটা, কিন্তু আমার তো মনে হয় যতক্ষণ না দেখবো হ্যাঁ সত্যি আর কোভিড বলে কিছু নেই, হ্যাঁ যেটুকু হচ্ছে ফ্লু হচ্ছে, সর্দি কাশি হচ্ছে, হসপিটালাইজেশন কেস হচ্ছে না, সেটা তো আসতে বোধহয় এখনো দেরি আছে। সেই প্রফেশনাল অ্যাসপেক্টে companies are seeing there's a lot of changes that the companies are seeing. One is that location is, this working from home, it is working out fine for most companies, at least in IT. For IT industry, working from home is fine. But other industry, I'm sure, you get a factory or obviously working from home and a travel to visit office, this has reduced. COVID has proved that you do not need to travel as frequently as you used to. The travel industry has suffered a lot. Hospitality had suffered because people were not traveling, but hospitality will pick up as foreign exchange কম খরচা হচ্ছে। তারপর অফিস স্পেস is a huge expense, যেটা everyone is finding যে people, you don't need it. একটা ছোট অফিস রাখলে as and when required we can call people in small chunks. You don't need big huge office space with infrastructure around that. Offices have given people incentives. একটা থোক টাকা নিয়ে নাও, you get your broadband, get your printer, get your this thing at home, and we will one time pay. It is coming out to be a lot cheaper than this thing. सरकार से पूछने होगा ना हम लोग को, हम लोग तो इसका जवाब दे नहीं सकते। क्यों? उनकी रैली होती है तो कोरोना नहीं है, तो उनकी रैली नहीं है तो कोरोना है। अब इसका वही बता सकते हैं असली जवाब, हम लोग तो दे नहीं सकते। हम लोग तो मास्क ना पहने तो केस है, पहने तो ठीक है। ठीक है सर, ये तो अभी समय का जब आएगा तभी पता चलेगा कि कोरोना फिर दोबारा आएगा कि नहीं आएगा। इसको हमको कैसे बता दें आपको? না দিতে পারবো না। কেন? আমরা এতদিন ধরে এই কোভিডের সঙ্গে থেকে একটা অভ্যাস হয়ে গেছে, আমাদের মাস্ক জরুরি, স্যানিটাইজার, আর সেটা আমরা কিনতে পারবো না। बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल ओवरकम करेंगे, इसलिए कि वो खौफ जो खौफनाकी थी पहला वेव में, वो सेकंड वेव में नहीं था। लोग फर्स्ट वेव से सेकंड वेव में ज़्यादा मरे, ज़्यादा अफेक्टेड हुए। लोगों ने सिर्फ गवर्नमेंट या जो डिपार्टमेंट हैं उनके खौफ से, उनका जो एक रूल है, रूल तो गवर्नमेंट तो रूल ही से चलती है, तो उनका तो गाइडलाइन मानना पड़ेगा, तो इसलिए लोग लगा रहे हैं। ठीक है। और दूसरी चीज़ है कि तमाम नॉर्मलिटी आ रही है और आएगी इंशाअल्लाह ताला। वो चलता रहता है, ये सारी खौफ आता है, ज़लज़ला आता है, भूकंप आता है, सैलाब फ्लड आता है, एक होता है दौर, एक गुजर जाता है और उम्मीद पर दुनिया कायम है। इस पर किसी शायर ने कहा है कि कह के दिल ने मेरे हौसले बढ़ाए हैं, कह के दिल ने मेरे हौसले बढ़ाए हैं, गमों की धूप के आगे खुशी के साए हैं, गमों की धूप के आगे खुशी के साए हैं। तो खुशी के साए आ रहे हैं, स्कूल कॉलेजेस खुल रहे हैं, यूनिवर्सिटी खुल रही है, आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़। हाँ, उन महाशक्तियों की जो नज़र बद है, जो गीदड़ माने एकदम खौफनाक बाज की नज़र, गीदड़ की नज़र, तो उनकी नज़र से अगर ये संसार, ये दुनिया बच गई तो फिर वो खुशी के साए, बिल्कुल गम के साए के बाद खुशी है।